Open the door. Oke, di kali ini kesempatan podcast kali ini bintang tamu kita adalah Yang Mulia Rinjung Tulku Rinpoche. Nah, Sidelek Rinpoche. Tasidele Rinpoche. Sebelum kita mulai, kita akan pengenalan profil terlebih dahulu kepada Yang Mulia Tulku Rinpoche. Yang Mulia Tulku Rinpoche lahir di Taplejung, Nepal. Sejak usia 9 tahun, beliau telah belajar di Shedra Sakya Darjeeling, dan pada usia 14 tahun, beliau dikenali sebagai kelahiran kembali dari Yongjin Darcho Losar Rinpoche, salah satu guru penting Yang Mulia Garsap Rinpoche ke-12, oleh His Holiness Gelewang Karmapa ke-17, Orgen Trenli Dorje. Dan beliau dinobatkan pada usia 19 tahun di Vihara Parchen Chuling Sikkim. Sejak saat itu, beliau belajar di bawah bimbingan langsung Yang Mulia Garsap Rinpoche secara intensif. Beliau juga telah menyelesaikan retreat tradisional 3,5 tahun, yang mana saat itu beliau juga bertugas sebagai guru pembimbing di pusat retreat Vihara Parchen Chuling Sikkim, tempat kedudukan Yang Mulia Gosri Garsap Rinpoche ke-12. Oke. Saat ini ya boleh saya. Oh, saat ini ya. Saat ini. Oke. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Rinpoche, langsung kita ke pertanyaannya. Oke. Mungkin yang kita tanyakan ini yang lebih kecenderungan masyarakat umum yang tidak mengenal Tantrayana yang akan kita tanyakan. So first of all, we like to ask the question for Rinpoche-la, and then this question is something related to a general question about Tantrayana from the community. 당포 동지가 뒤와 가시지 그런 취인지 뒤와 뒤다 먼저 상은 도시 TV 거라 지당기 뒤와 된 줄로 나서. 먼저 일단 미망기 지당기 뒤와 된 줄에서 나서. Oke, langsung aja kita mulai. Langsung aja kita. Rinpoche, pada ajaran Tantrayana juga dikatakan bisa adanya percepatan dalam pencapaian pencerahan atau istilahnya jalan pintas menuju Nibbana. Sedangkan dalam ajaran Buddha pada umumnya untuk mencapai Nibbana itu butuh waktu yang cukup panjang, mungkin bisa kadang nggak satu kehidupan gitu, Rinpoche. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi pada ajaran Buddha Tantrayana? So the question is like this, Rinpoche-la. We always heard that in Vajrayana tradition or in Vajrayana teachings that we or someone who practice Vajrayana can attain Buddhahood or Nirvana in a very short time. Whereas in other tradition, we know that to attain Nirvana or enlightenment, we need a longer time. For instance, like at least not one lifetime. So how can it be that the Vajrayana tradition have a shortcut to attain the Nirvana or enlightenment or realization? 먼저 단디 도시 TV기 다 송주 단디 닐라 도람시 먼저 다보야지 다 고용스러워 다 먼저 도시 TV라 남는 지역을 했더니 상기고 방토베 TV 어떤 요람지리도 있으면 비도스로 송사 아니는 시바다 마이나 다 쳔버시죠 딜라 도시 그 유령부지 고르기도 쓰기도 먼저 다도 디 치시라 다상기고 방토베 같이 깔리 가고 더블시 용도 쓰러 된 남과들 가서디 상은 도시 대바나 샤카트 없이도 하나 샤카트 없이 송도서 칼리시는 다 칼리시기를 했으나 나서. 따뜻히 된대로 땅을 특바송 라기어라. 특바송 카레 바나 상계기 고가별에 아니 다 나도 상아 도지 특바티 다 시럽 넘볼라. 시럽 넘보 여기는 된줄라 아니 상아 도지 특베 냠네 아니 텐데 땡겨라. Actually, we in the Buddhist tradition we have we call it three vehicles.
So all vehicles actually have the potential, have the ability to attain enlightenment. But especially in the Vajrayana tradition, this is actually we follow according to the student's mental capacity. So this Vajrayana is actually for those sharper mental capacity. Jadi kita ketahui secara umum agama Buddha itu dapat dikelompokkan dalam 3 wahana ataupun yang kita kenal dengan 3 yana. Dan tentunya masing-masing yana ini akan membawa seseorang atau praktisi atau umatnya untuk mencapai nirvana ataupun pencerahan ataupun realisasi. Dan tentunya masing-masing yana ini juga disesuaikan dengan kondisi mentalitas daripada setiap makhluk hidup ataupun manusia itu. Jadi boleh dikatakan kalau kita bicara tentang Vajrayana, maka Vajrayana itu tentunya diperuntukkan untuk mereka memiliki kapasitas yang tinggi. 디레더니 마야나 던져 상 마케와 말에 상 개교열에 어디다 상아 도지티벨로 들라 카레스나 하나도 냠네 쪼워 치게로 하나도 다 류할라곰 기림다 조림 라기로 류할라곰 셈 맞추베 나라 샤네티니 뒤따파라 텐데 곰 용데 남실라랑게 셈 모토용으로 셈 모토용데 티니 상개용요레. So, but it doesn't mean that in other tradition, other vehicle like Mahayana, it doesn't mean that they don't attain enlightenment. Especially in the Vajrayana tradition, firstly, in our Vajrayana practice, we visualize ourselves as deities. So it's something to do with the body. And in our mind we always, we will meditate our mind as a, an unfabricated state. That means like a natural state, natural state of mind. So through that practice, eventually we'll be able to recognize the nature of mind. Once you recognize the nature of mind, then you will attain enlightenment. Jadi dengan demikian bukan berarti bahwa yana-yana lain ataupun tradisi lain itu ya tidak bisa membawa kebenaran, enggak. Ya, semua tradisi agama Buddha, baik itu tradisi yana apapun, semuanya pasti membawa seorang umatnya ataupun praktisinya mencapai pencerahan. Semuanya itu adalah untuk mencapai pencerahan. Namun di dalam Vajrayana terdapat metode, ya katakanlah salah satu metodenya adalah di mana di dalam praktis kita selalu memvisualisasikan diri kita sebagai hitam. Ya, jadi tubuh kita itu sebagai hitam, seperti misalnya hitam itu seperti misalnya Buddha atau Bodhisattva. Nah, sementara itu batin ataupun hati kita itu kita selalu berupaya untuk berdiam pada hakikat sejati batinnya. Dan begitu dengan praktis yang demikian ini, maka begitu kita mengenali hakikat batin sejati kita dan dapat berdiam dengan lama di dalam batin sejati itu, otomatis pada saat itu kita sudah tercerahkan. Andres. Apakah umat secara awam seperti ini yang mungkin yang mempelajari tradisi ini bisa langsung dapat kesempatan, atau orang yang harus contohnya berlatih menjadi anggota sangha atau seperti apa? Okay, so for this kind of practice, is everyone have the chance to practice it? For instance, like lay people also can practice it, or someone have to be a monk or sangha member can practice this time. Okay. But the Dorjithik Yamlen is one. He the Kushura Yongo, the Yana, the Mikuma is all. 도지티벨 람틸라다 딘데로아 라바르도아니 차게 첨볼랑이 제요레 버티레 텐조 아니 수유나 냠네 제 초교요레 등 당보 원도니 송대 로떤 넘버시니 송대 로 원도니 코님 신도도 되니 마란도 로종 텐조 냠네 제 대주들라더니 착천 냠네 제 버텐데진 도나 되교요레 미 수유나 냠네 제 초교요레 이나야다 뒤에로 다 짤롱 거성기 된다 거티 인지면제 다 배면서 담체 약보 여게 다니 냠내 약보 여게 마도 아니 지금 냠내 제조게 말해. So actually in Vajrayana tradition there is something called Mahamudra practice. Actually this is considered as quite high level practice, but this practice actually everyone also can do. We'll start from the mudra called preliminary practice, which is the basic one. So we'll start from there. Then after that, we'll be practicing the 4 mind changing practice. They're also teaching there's something to
how to say it, it's also practice. Then the another one we do the higher practice accordingly. Then finally you will be practicing the other step of the practice as well. So this is general people, all the lay people, everyone also can practice in that way. But once you reach in the higher level, like when you practice Tsalung, we call the yoga of the channels. This one only the eligible people who already have the experience on that, so eligible people can do the practice. Jadi sesungguhnya kalau kita boleh dikatakan ya, kalau kita di dalam Vajrayana terutama silsilah kita ada kenal kita ada sesuatu yang dikenal sebagai latihan praktis Mahamudra ataupun Mahamudra ya. Jadi Mahamudra ini adalah boleh dikatakan sudah praktis yang sangat tinggi sekali, di mana seseorang siapapun itu, baik itu berumah tangga maupun bukan, itu boleh saja mempraktekannya. Siapa saja boleh mempraktekannya. Tapi ada urutannya. Dia harus mempraktekkan latihan dasarnya dulu. Maksudnya step by step. Ya, ada step by step. Basicnya dulu, middle, up ya. Ya, jadi dia harus membangun dasarnya dulu, melatih batinnya dulu, ya melatih pelatihan batinnya dulu untuk memalingkan dari samsara dulu, kemudian masuk ke latihan pendahuluan yang kita kenal sebagai ngondro gitu ya. Di dalamnya itu ada ajaran tentang pengalihan batin dari pelatihan batin. Kemudian kita praktis lagi meditasi tingkat tinggi dan sebagainya. Ya itu semua orang boleh melatih. Ya, boleh mempraktikkan. Baik perumah tangga tanpa menjadi anggota sangha bisa mencapai titik pencerahan itu. Nah, namun sampai pada satu titik tertinggi, ketika seseorang sudah berlatih di bagian calung ya, calung itu adalah energi dan nadi. Nadi itu adalah urat energinya ataupun jalur energinya, dan nadi itu ada bagian yoga-yoganya. Dan ini hanya dapat dilatih oleh mereka yang sudah berpengalaman dan berpengetahuan. Ya, tapi itu pun bisa umat biasa, bisa umat. Tanpa menjadi anggota sangha. Yeah, so that one calung also, lay people also can practice as far as he is very experienced like that. 냠뇽 탭 되게 되네. 자기 전부 검용 의견에 티팅라 되니 이담 된저 검동 의견에 된적이 되는 겁나 검쇼교래. Those who have the experience of practicing the hidam deity and have the how to say pure samaya, and those have the experience of meditating on the Mahamudra, they are eligible for that. No, the question is lay also doesn't matter whoever. Jadi yang penting singkatnya adalah mereka yang telah kualitas, mereka yang sudah berpengetahuan, sudah mempunyai pengetahuan, pengalaman latihan baik di hidam, baik di latihan meditasinya dan sebagainya, itu boleh menjalankan praktis. Bukan berarti harus biksu atau bukan biksu. Berarti statusnya free ya. Free. Perumah tangga bisa mencapai itu, anggota sangha apalagi ya. Sama saja. Oke. Jadi pertanyaan kedua bisa dari Brother Abed. Pertanyaan kedua yang sering dipertanyakan masyarakat awam adalah izin Rinpoche. Ada beberapa ajaran dan ritual Tantrayana yang bersifat rahasia dan hanya diungkapkan kepada para murid yang telah diberi inisiasi oleh guru. Bukankah dharma yang baik itu harus universal? Dan kenapa harus dirahasiakan? Atau diberi inisiasi terlebih dahulu? So, in Vajrayana, also called as the secret yana, not all the teaching can be shared for public. Yeah, so some can only be practiced after you got initiation or after you really become the student of Vajrayana or whatsoever. So in Buddhist teaching, should all the teaching be shared for everyone, right? Because this is a good teaching, so good teaching must be shared for everyone, right? But why this in Vajrayana there must be keep secret, something like that? Ni ta mama ina ta sangi song den jo samling chitang ki rawasa ta ina dorji thebala ta di song chu den jo khashi de to bang mathok ni di gamle che mi shoba de yang dos chitang ki gon ta ba ina ta gon ta ba yi chu di yang mongso la to ni di nyen choba ta di go yo rawasa khashi ni ta na
doji te pali kalting sangwa chin chaba res, kalting sangwa res. tire ta ngoma sangge shube kap thela sangge shube kap thela tini ta gyude shi ge chogor den jerwa gyude shi ge chogor ta doji thibe chogor lamna digirwa sanga doji thibe chogor ti ta gyawe photang tenjalama to songsul yo mare ani thi ote yo mare sumjan. Actually, in Buddhist time, especially the Vajrayana, so that time so-called the fourth tantra, teaching of the fourth tantra, and the only taught in the palace. So tradition is like that. In that time, only taught in the palace. Jadi kalau mau dibilang kembali ke sejarahnya, pada masa Sang Buddha, ya Buddha mengajarkan tentang 4 tantra dan keempat tantra ini sesungguhnya hanya diajarkan di istana-istana. Ani thi kap thela tini sangge namgi mi ta le da thumba rawala le da thumbe ongone ani ta chagyu gi baina chagyu gi che te na ya da mi khashila ya chugyu gi idam tenjero tenjogi sonam ta thumba yin baina thi che kyang ba song nang gi ro ani yongzo la thi che song ba yin baina ya ani khale gyu deshi yongzo tok thog gi ma ro thi wang do tang ne thini mi sonam ta tak che tang ni song nang re. So at the time when Buddha taught about this four tantra also, so Buddha really taught according to karmic connection and according to mental capacity. Those who are eligible, those who are fit in the Kriya Tantra, Buddha taught the Kriya Tantra, and those who are eligible or fit with the Charya Tantra, Buddha taught the Charya Tantra. So if you taught all the teaching to everyone, the mental capacity cannot take it. Ya, jadi pada saat itu pun Sang Buddha mengajarkan ya jenis-jenis tantra ini sesuai dengan kemampuan kapasitas mental masing-masing daripada pendengarnya. Jadi kita tadi berbicara tentang ada 4 tantra ya. Jadi pada mereka yang hanya mempunyai kapasitas untuk yang mendengarkan ataupun mempelajari Kriya Tantra, maka Buddha hanya mengajarkan tentang Kriya Tantra. Kalau yang sudah sesuai dengan yang Charya Tantra, maka dia bisa diajarkan atau orang tersebut dapat diajarkan tentang Charya Tantra dan seterusnya. Kalau misalnya orang kapasitasnya belum sampai diajarkan tantra yang lebih tinggi, maka itu kayaknya nggak akan bisa jalan ya. Maksudnya nggak bisa jalan tuh mungkin nggak bisa paham ya. Tapi intinya tetap terbuka ya. Yeah, so it means that actually it can be shared for everyone. 용서 라 신의 다 누드로나 Can be taught for everyone. tati ta khorim da thimba ina yongdo che chogyo re tangbo ta khorim ta tordro oti ngarang zo imba ina kenza thangbu niwa mato wa imba ina kenza gangla thokche gang le thogi marwa oti na shen khorim thangbu nesanta loto namba shini sundang ngondo ni khorim nyamne cheni ya legi ro tati shebe thila phapgi ro thi kabla thini sangwe che de she re. Those who go step by step, like for example, like when you go climb the steps in the staircase, yeah, if you climb one by one, you can reach the top stair eventually. Yeah, if you jump suddenly, you can. It's very hard to jump. So likewise in Vajrayana tradition, so those who can go step by step, like first start with the mantra, the preliminary practice, that's slowly. If you practice the step by step, those eventually they also can be eligible. Yeah, and for those people we can share this sacred teaching also. Jadi pada prinsipnya adalah kita di dalam acara Vajrayana kita harus benar-benar berlatih dan mengikuti metode yang ada selangkah demi selangkah. Sama seperti misalnya kita kalau menapak di tangga ya, kita juga harus dari satu tangga, kemudian langkah kedua dan seterusnya sampai akhirnya kita bisa mencapai puncak. Demikian juga dengan latihan ataupun tantrayana ini kita harus benar-benar ya seorang murid itu harus benar-benar katakanlah kalau misalnya dia memang awal sekali ya, dia itu harus orang tersebut harus benar-benar menjalani langkah-langkahnya dari awal misalnya Dari basic dulu ya. Ya basic latihan pendahuluannya, praktisnya apa-apa. Kemudian setelah dia tinggi ataupun setelah dia sudah siap semuanya siap, tentunya ini semua ajaran juga akan diberikan kepadanya. Once time is ripen, then can be taught. Ya. Intinya tidak ada yang dirahasiakan. Hanya step-stepnya aja ya. Intinya adalah hanya tidak ada dirahasiakan. Kalau memang waktunya sudah tiba,
atau waktunya sudah tepat ya. Orangnya sudah paham ke step Iya. itu akan diajarkan Iya, gitu ya. Beri inisiasi sejenis tadi Ya, ya ya. maksudnya ya. Betul betul. 다 든지레 다 저거 호랑이 뒤바디 쌍교회 굉장히 가리래 라와 쌍아 도지 뒤바 쌍교회 굉장히 가리래서 왜나 땅아란서 시럽 넘버 매개지라 시럽 넘버 매개지라 티니야 그래 규대 나줄 규규다 든저 람상 최때 바이바이나 거의 골로 되비로 고발 lok바테네 쭈바 다멘다 체네 티니 코랑 양 소남 냐메라 소바다 아니 바제 중요라 소바텐데 용교여와 티진의 쌍교회 규제 티레스 So your main question is why it is secret, why cannot share. Actually, if the person is not eligible, he's not in that level. If you say those yoga things, the high level yoga chara things, their mind cannot take it. They may have the misunderstanding about the teachings. Then they may do funny things. So through that action, they may accumulate bad merit, and their merit will go down, and all kind of obstacles appear. So because of that reason, we won't teach openly. So it doesn't mean that we don't teach, but we will teach only those who are eligible. Jadi mungkin pertanyaan yang menjadi inti pertanyaan ini adalah kenapa nggak dibagikan ke semua orang kan? Ya. Iya benar. Sebenarnya bukan nggak dibagikan ke semua orang, ya. Itu akan dibagikan kalau memang orangnya sudah sesuai, waktunya sudah tiba. Jadi contohnya adalah demikian. Misalnya kalau seseorang itu masih belum mempunyai kemampuan ataupun pemahaman yang belum sampai di situ, kita memberikan ajaran pemahaman yang tinggi, maka beliau itu akan sangat besar kemungkinan atau boleh dikatakan sangat besar kemungkinan atau boleh hampir pasti dia akan memiliki pandangan yang salah. Setelah dia memahami segala sesuatu dengan kesalahan pandangannya ataupun dengan caranya, maka beliau itu akan menjalankan hal-hal yang aneh. Ya kan, hal-hal yang aneh, misalnya dia akan mempraktekkan secara salah sehingga apa yang dia lakukan itu benar-benar sesuatu yang aneh. Dan apa yang dia lakukan ini bukannya membantu dia di jalan-jalan spiritual, justru membahayakan dia karena dia melakukan hal-hal yang aneh. Ya akhirnya dia juga akan terbawa ke ataupun terjatuh ke alam rendah ataupun menciptakan semua permasalahan dan halangan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya kenapa tidak diajarkan kalau memang belum siap istilahnya itu muridnya, bukan dirahasiakan. Tidak diajarkan sebelum muridnya siap. Tetapi kalau muridnya sudah siap, apapun akan diajarkan asal muridnya siap. Oh, diarahkan secara tepat ya. Dari basic, kalau mereka sudah menguasai, siap baru diberikan lagi gitu ya. Yeah, so Itu it's- menjaga. So it means that you have these students have to be teach properly from the very basic, and then slowly bringing up one by one, step by step to the higher level, something like that. Sheila? Sang positiva singdi tang ma rimchi sumi na jiro the step by step lagi ma gorim shindo ni konjal lob jong de ni khali sin yamne tang de ya yarge tang ya 럽좀 떼당 된대래 럽좀 떼당 된대래 this is the way how we teach in Vajrayana Ya, sebenarnya itulah cara wajah ini diajarkan. Jadi bukan langsung dikasihkan yang tinggi, yang apa, justru step by step begitu. Berarti persepsi selama ini ada miskomunikasi atau miss lah ya. Sebenarnya bukan dirahasiakan, tapi memang belum waktunya diberitahu, diajarkan gitu ya. Ya. Jadi intinya untuk umum. menjaga kesalahpahaman atau ke pandangan yang salah ya, atau berasumsi yang salah nanti ya. Dan Makanya ini juga sangat penting mencari guru yang tepat ya. Jangan Betul. di dunia spiritual ini jangan berasumsi sendiri gitu ya. So like this, so it is also important to looking for a genuine teacher, because when in the spiritual world, we just cannot do anything by the assumption like that, right? assumption means Assumption like just we just okay, maybe like this, yeah, by guessing. yeah, by guessing. Tadi positiva yamne chela lama yang da bachi gogi da ba 어디래 먼저 다 강주 먼저 라무스 수기 더 삼로 기고 했어. 다 딜리지나 딕사리 지치라 딜리지 지치고 말아. 제초기 말해 되게자게 제초기 말 라마타 도지창네 손대랑게 사회 라미에 발라 규바 맞춰봐 저기 라마라기라 규바 맞춰봐 담가기 규바 맞춰봐 동근기 규바 맞춰봐
어떤라 된지 문제 거 말해. Yes, you're right. We must have authentic guru, and authentic guru means you need to have the continued lineage since Vajradhara until our root guru. Yeah. So the teaching wise is vow. Yeah, the Samaya vow also. Everything must be continue. The lineage must be continue until our root teacher. Ya, itu pernyataan sangat benar sekali ya, bahwa kita harus menemukan seorang guru yang otentik. Guru yang otentik itu adalah guru yang memiliki silsilah yang tak terputus dari Wajradhara sampai ke guru akar kita, dan bukan hanya tidak terputus silsilahnya, juga beliau harus memiliki sama yang murni dan seterusnya. Jadi itu paling penting. Iya, benar. 어다 기pa maybe lama nam기야는 최 송바인바이나 아니 송에다 송기래대 전다도 거기래대나 질랍 주고 말해. So, so those who don't have if you receive the Vajrayana teaching for the non-authentic people, you can understand the meaning. Yeah, you can understand the meaning. You can also practice, but the blessing you won't receive. You won't receive the blessing. Jadi kalau misalnya kita belajar dari seseorang guru yang tidak memiliki kualitas ataupun tidak otentik, kalau tidak otentik pasti sudah tidak memiliki kualitas, maka kita mungkin saja bisa memahami kulitnya, tapi kita tidak akan bisa memperoleh berkahnya. Intinya itu nggak dapat ya. Nggak bisa berkah dari ajaran itu, nggak ada. Ya benar-benar, karena guru yang punya kapasitas, guru yang otentik itu harusnya mengajar sesuai Tripitaka ya, sesuai ajaran Buddha pada saat zaman dahulu sampai sekarang ya. So it means that like the authentic teacher should, our authentic guru should teach according to the Tripitaka from Buddha time until now. 다 라마 생일도 된 맞아. 생일도 된 라마 디 다는 아주 데노숨 용서 킹기고. 디기 다 기바 맞추고. 어떤데 거 그래. Sudah pasti ya. Iya. Oke, sudah form nih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Rinpoche kita tanyakan langsung. Dalam ajaran Vajrayana atau Tantrayana sering kita jumpai ritual persembahan gitu. Persembahan itu banyak ya, mungkin ke makhluk-makhluk tertentu gitu. Itu sering kita jumpai ada acara pembakaran makanan yang dibakar ataupun beras yang dilempar-lempar terkesan dibuang gitu. Mungkin maaf, apakah ini tidak terkesan seperti kurang bijaksana menyia-nyiakan makanan, dan kenapa makanan tersebut tidak diberikan saja kepada yang membutuhkan lalu dibuatkan pelimpahan jasa kepada makhluk yang dituju gitu. Yeah. So the next question is in Vajrayana ritual, we can also see that a lot of offering for some certain day. For instance, like we burn a lot of food. We burn a lot of food, and also sometimes we use the rice to sing the rice everywhere. Rice, food is everything. This is food can be eaten. So let's say that we are just offering for some like lower beings or whatsoever. Why we don't use this or take this food that we burn, we offer or we go give to the low poor people, and then we got that merit, and then this merit we dedicate to this let's say hungry ghost or what else will be. Why we just burn like that? This seems like very wasting food lah. Yes, LGTB 슈가 술라서 괜찮아. 이라 데가 칼라 몽고 메타탕이시도 이 양은 용서 칼라레스 삼성 다시 되는 지금 용서 폴라로 통도 많이 아마토리로 이 용서 칼라레도 이 칼라디앙 디 메타마타치니 땅부디 좀 되기도 하고 땅불라 데는 디네 소남직 사기가 열이 디 소남디 yang di tata ke jumbo di jula toa di jula unga chini ting mare ini macam yang khala di meta tang thola mare tidak tangbu ngado tisamlo tangora tipe tiwa ya bodo sungkan pe tiwa ya bodo. It's very important good ti khare bagus ya. ti khare dosna tangbu ngara samlo khare tangora ngado tangbu khare ji chato 심지어 망부지 당부이래 카셀라 칼라니기오 말에 카셀라 칼라니야 바이나 사초기 말에 나 사토기오 말에 카세 네바차 칼라 망부지 바이나 카세 네바차 바이나 티 칼라 사초기 말아 어떤데 용요래. So most important we need to know that, we need to understand that, yeah, of course there are so many the
poor people are there, poor people are there. But most important question is why they become poor. This is a very important point. Why they are poor, and even some poor, if you give food, they cannot take it, they cannot eat it. You know, 아니 미축부 된적이 바이나 가시 갈라 사초기 말에 소소 내게 치는 돌아 가사야도 이래데 이나야고 내다 답네 도다 당라 진이도 포이 바이나 사야도 뭐 쉬우지로 와라 미축부 된데로 이나야데 사초아에게 다 소소라 된다 내지 본다 된 사초기 말에 not only poor people, including the rich people who consider rich, they have lots of food. Let's say the rich people get diabetes. Actually, they have so many food they can buy, but they cannot take it because of diabetes. So they are like this. Jadi pertama-tama kita bisa menyadari bahwa memang benar terdapat sedemikian banyak orang-orang miskin yang mungkin tidak mampu memberi makanan. Tapi kadang-kadang kita juga harus melihat kenyataan. Begitu ada orang miskin ini kita kasih makanan tertentu atau kasih makanan, mereka belum tentu bisa memakannya. Demikian juga dengan orang kaya, katakanlah. Orang kaya bisa saja membeli makanan apapun, tapi belum tentu ia bisa memakan segala yang ia mampu beli. Contohnya kalau ia mempunyai diabetes lah, darah tinggi lah ia orang tersebut pasti bisa memberi makanan apapun yang ia ingin, tapi karena kondisinya demikian dia tidak mampu untuk memakannya. Ya. Dan dalam hal ini juga kita juga harus muncul pertanyaan, kenapa orang bisa jadi miskin sampai dia tidak bisa memperoleh makanan atau memberi makanan? Itu juga satu pertanyaan kan. 나 ten데 가서 땅볼라 계획이 견전 가르스나 깨왕고망을 불려만 보시오제 아니 볼렌 땡아랑저 밀라 때마 도와라 때네 안 깨와딜랑아 땅볼라 계획이로 So main reason why born as a poor is actually since beginning last time we have lots of karmic debts. So that karmic debts we are not able to pay back. Yeah. So because of that karmic debts, this very life we born as a poor people. Jadi sebab utama seseorang dilahirkan menjadi orang miskin itu adalah sejak masa yang tak berawal. Ya, kita atau orang tersebut sudah memiliki hutang karma yang sangat besar sekali atau banyak sekali. Dan pada saat orang tersebut tidak mampu untuk mengembalikan karmanya, maka ia terlahir miskin. 다 된적 가르스나 다 뭐마게 다 렌차게 되는 된적이 다 타다랑저 불륜 롱레기요레 이나에 가서 미게 통요 말에 컨저 쓰고요 말아 나 불륜 레기요레 다 된적랑 가서 깨와 딜라 다 밀르는 뭐저 톱네 티 불륜데 장마토 바이나 And those sentient beings who have our karmic debts, yeah, we owe them something. So in this very life, they will come to take that karmic debt back. But because they don't have the physical body, that's why we can see them. So in this very life, if you didn't pay them back, 된적이 하나도 깨와 딜라 네바체와 마데 깨와 치말라야 들었네 보게 if you don't give back, if you don't clear that debt in this very life, this cycle will again repeat in the next life. So that's why we must clear that debt in this very life. Jadi pada makhluk-makhluk yang kita berhutang karma ataupun ia akan menjadi penagih hutang karma pada kita. Ya, jadi dalam kehidupan ini, ya tentunya kita tidak dapat bisa melihat mereka. Mereka akan datang menagih hutang karma kepada kita. Dan bila mana kita tidak mampu untuk membayar lunas hutang karma kita dalam kehidupan ini, ia akan berlanjut terus dan berputar terus di dalam kehidupan selanjutnya. tidak tening arangnya kasih samlo dugen laleka samlo dugen lani samlo matu baca yang itu. Jadi kalau lencak punya itu jangan aranglah baca cegiri. Sometimes, like let's say we're having very good life, yeah, very prosperous life, and we're having very good business or something. Then suddenly you have obstacles. Suddenly you have problems in between. Yeah. So actually, this kind of problems coming from those the sentient beings who we have to pay back. Yeah, those karmic creditor. Yeah, we owe them. Then they come and disturb us. Ya, kita juga bisa melihat kadang-kadang hidup kita sangat menyenangkan, semuanya berjalan lancar, tapi tengah-tengah jalan bisa saja banyak halangan yang terjadi, banyak urusan, banyak masalah yang terjadi. Dan semua itu adalah disebabkan karena mereka yang menagih hutang karma atau penagih hutang karma itu datang untuk menagih hutang karmanya dari kita.
tenre ta tenzo la ta tende ge lencha ge den la tinga rang zo tegarang te sha ba yin ba na khon sa thu yo mare khon zo top ge yo mare la ani nga rang zo khorang su ga yo mare ka thal thila ma phu bhar to khon sa ge yo mare le thu yo mare Those karmic predators, they don't have the physical body like us, so they cannot eat the physical things. So, and if you didn't offer them, they won't take also. They are not able to take. So we must offer to them. Jadi penagih utang karma itu kan tidak mempunyai tubuh fisik. Oleh sebab itu maka mereka tidak mampu untuk menikmati ataupun mengambil barang-barang berwujud fisik tersebut. Dan bila mana kita tidak memberikan pada mereka, mempersembahkan mereka, mereka juga tidak bisa mengambilnya, menerimanya. tenre ta tenzo la ni nga rang zo khare lo sur tang la so ba wala phurap chepa la so ba sang do tang gi do wa chamba tenzo mela sa gi do ti khare the ge thela nga rang zo chik tin chilap che ro ni wa te an thela phu ya che re na ni chero na la zo tende che an khong na ba su me ba in da thima sa gi ro tisa an khong do tisa ne ni an khong do hi chimbar che pe hi chin da tin nga rang zo jambulin nang lo la phar che che yo ma re ani tenzo an jambulin si de yong ye res For those karmic predator, we normally offer sur, sang, and furap chupa. Yeah, furap chupa. One kind of ritual we do. So during the ritual, first of all we bless the offerings. Then after that, we offer them. Yeah, that means that we request them, oh, please take it. So in that way, so they will take it. And those sentient beings, they don't have the physical body, but they can, they are able to take the smell. Yeah. They will eat the smell. In Tibetan language, we call tisa. Tisa means who eats the smells. Yeah. So through the burning process, they are able to take the smells, and they will be, how to say, satisfied. Yeah, in that way, we can clear our death, karmic death. jambulin si de yong ma ne ba me ba de yong ye res After clearing, after they satisfy, then if after clearing the death, and they will be happy. Yeah. Once they are happy, then there will be peace in this world. Peaceful. Ya, jadi ya para penagih utang karma itu ya kan tadi kita bilang tidak ada tubuh fisiknya dan oleh sebab itu maka kita juga harus mempersembahkannya. Oleh sebab itu maka kita melakukan ritual seperti misalnya baik itu sang, baik itu pura coba, baik itu sur puja. Nah semua ini ya makanan-makanan itu kita bakar ya untuk diberikan kepada mereka. Karena pada saat itu mereka sudah tidak mempunyai tubuh fisik lagi. Jadi mereka akan terpuaskan dengan mencium aromanya. Dia hanya mencium aroma ya, bukan mengkonsumsi langsung ya. Ya, dia hanya menikmati aromanya dan begitu dia mencium aroma ini, mereka akan merasa terpuaskan. Ya, dan setelah mereka merasa terpuaskan, maka mereka akan menciptakan dunia yang damai dan baik. Dan mereka akan membuat dunia ini menjadi lebih baik, tidak mengganggu lah ibaratnya, tidak menciptakan halangan-halangan. Berarti penagih utang yang dimaksud Rinpoche tadi itu adalah makhluk peta ya. Mungkin makhluk-makhluk peta seperti itu ya. Yang tidak kelihatan lah ya. Atau ada makhluk yang lain gitu. Anyway, pasti gak kelihatan. So, what do you mean by the commentator here? Is this something like the hungry ghost realm, or any other beings which cannot be seen by human eyes? lo ida tenzo le de tenzo re khonzo kane lo de tenzo ngara ne ba kya la ira ne ba ga de ngara no khare chen ne ba kya khonzo ke wa ngoma phile de ngazo la ke wa ngoma ngazo le hero le de ro thi ngazo te ma thobal thi len la yong ro thi ngara ne ba kya ge le thi rang re no Yeah, hungry ghosts includes, and all the ghosts, the spirit, all include there. Why they are coming to harm us is because we owe them the karmic credit. Jadi termasuklah ya hantu kelaparan, para hantu atau roh-roh yang gentayangan atau whatever ya. Jadi kenapa mereka akan mencelakai kita? Karena kita berhutang padanya. Jadi dia semata-mata hanya menagih utang dari kita. Mungkin karena kita memberikan persembahan itu akan meluluhkan hati mereka mungkin ya yang So
after we give them offering food, something like that, then it make them their hearts soften and then become good like that. 그래서 먼저 디 피규어라. 주바도 피디가 없어. 그래서 2층 근데 먼저 해피 라기. 그래 어떤데 자기라 나온 뭐 어떤데 맞아 쥐던저 당대 텐데랑래 쥐 당대 도라 상나 쥐 당이라 상이로와 상이 쥐 당이라 티랑래 맞아 렌차던저 때야 제들이 So actually, those ritual is actually for to make them happy in simple language. Is to make them happy, and including we do the chur practice. Chur practice we are going to perform tomorrow. So those chur practice also actually is to clear our karmic debt. Jadi ya intinya adalah membuat mereka menyenangkan mereka lah, membuat mereka nyenang. Mungkin ibaratnya mereka pada saat penagih hutang itu kita katakan mereka terlahir di alam peta yang mungkin sudah waktu yang lama mereka tidak mendapatkan makanan ya, tiba-tiba diberi mungkin mereka langsung happy gitu ya. So it means that our debt karmic debtor born in the hungry ghost realm, then because cannot eat for so long time, then he tried to create obstacle for us, then we offer food, then he got a little bit food, then he become very happy, something like that. Kan juga kita hidup tak lenceng itu ni lah. Jadi kan kita masih kita doang yang kalah marah ni, doang yang ni dia lah. Kita masih tak jadi. So dan itu happy bayi na. Kan kita kalah nanti kita sambung lagi lah. Jadi rebes lah. 어떤데 티낭 시래 이나양 아주 수르게 갈라 질랍 체샤라 티냠도 최시 라빈지래 어데 천남 탐제 귤레 좀 대교되지 식과 매버스니 올라 어데 최야 냠도야 최야 라게래 아니 티포용데 아니 콘서 히다게 동안 텐조다 히다게 동안래 퇴게 고갑텐데래 So not only making them happy by giving food, the smell of food. Actually, firstly just now we say the food is blessed already through the ritual. Then we offer. But at the end of the ritual, we have teaching also. Inside the Sut Puja, it's not like burn then finish. We have teaching also. The Dharma teaching also we give. The Dharma teaching is like how to say, all the Dharma arise from the origin. You know that for what you call. 귤레 좀 대교되지 식외 송사 So maybe I don't know how to explain this. All the dharma, all the phenomena arise from the cause. That cause is taught by Tathagata. The dharma, you know, the four lines. So these teachings, which is taught by Buddha, will teach them. So through that, they will also have the opportunity to liberate from their individual realm, like hungry ghost. Jadi sebenarnya ya sebelum kita membakar makanan itu kan ada ritualnya. Yes, benar. Ada ritualnya, dan di ritual tersebut kita kan juga sudah memberkati semua makanannya. Jadi dia bukan hanya makanan biasa. Yang sudah diberkati dengan ritual dan sebagainya. Dan setelah itu kita ada proses ritual pembakarannya dan sebagainya. Dan sesudah itu pun kita tidak melulu hanya ibaratnya kasih lu makan gitu loh. Tapi juga masih akan mengajarkan dharma kepada ada dharmanya di situ ya. Seperti semuanya semua fenomena itu muncul karena ada sebab dan seterusnya seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan oleh sebab itu pada saat itu mereka itu dengan pemahaman dharma, dengan kepuasan itu mereka juga ada kesempatan untuk bebas dari alam tersebut ya, bisa mungkin terlahir ke alam yang lebih bahagia. Yeah, so can they be after that they can also be so listening dharma and whatsoever born in the higher realms. 어레레 어디 상하게 탑랍긴 Itu 티라 tidak ada terkecuali ya leluhur kita semua di situlah ya. Yeah, betul. And then this is also including our ancestor or whatever. So I think Michi want to add something, one point. So this is the we call skillful means in Vajrayana tradition. So this, the first burn, give them, then after give teaching, through that teaching, so they also can be liberated from the hungry ghost realm, a particular individual sufferings. So that one is actually we call skillful means of the Vajrayana tradition. Ya. Jadi di sini Rinpoche juga tambahkan sedikit. Jadi bukan hanya kasih mereka kepuasan
rasa puas makanan saja, saat itu juga akan diajarkan ajaran dharma dan sebagainya untuk membawa mereka terlepaskan secara individu ataupun kelompok terbebaskan dari alam rendah ataupun penderitaan tersebut. Jadi ini adalah merupakan salah satu juga metode daripada di dalam Wajayana. Di samping daripada itu juga ada kita kenal yang seperti tadi Rinpoche menyebutkan ada Chuk Puja juga. Ya, Chuk Puja itu juga sejenis ya persembahan dan sebagainya yang mana kita akan lakukan juga kebetulan pada hari Minggu ini. Oh, Sunday ya, coba. 상이래. Tomorrow Saturday. Oh yeah, tomorrow. 상이래. Oh, besok. 그래서 Tini nga to, Besok. tini suru tento tang yongde, kone nga rang kyusab tang chewa fugido. Di khares na ta, dedang chungbo tento lencha dendo zo pe yongde, tento la kanyu manzo fu shawa na, konzo pe semba na gire. Semba na tok lang, ala nyap shishagi do sini. O tinza kyusab tang chewa kone fu gare. And during the process of offering this food and all those food, yeah, we always offer them with the respect because those sentences are very sensitive. Yeah, they also will be affected. Like if you just keep like that, they will feel angry and they will think that they are not respecting. They're like kind of insulting us like that. So that's why we offer respectful. Juga ya pada saat walaupun kita mengatakan waktu kita memberikan persembahan kepada makhluk alam rendah, itu juga kita harus mempersembahkannya atau memberinya dengan hormat ya, tidak boleh sembarang yang dilempar gitu kan, ada juga berikan dengan sepenuh hati ya, belas asih atau penuh sukacita, cinta kasih ya. Yang pada saat dibakar itu peletakannya ya, ya harus buang gitu ya. Tidak boleh sembarang dibuang begitu, makanya kan harus diletakkan dengan dengan apa? Dengan cara yang sopan respect ya. Kalau enggak mereka juga termasuk makhluk yang sangat sensitif. Mereka bahkan juga merasa ya nggak senang kalau kita misalnya memberikan ya sama seperti kita manusia. Kalau kita diberikan secara tidak hormat, meskipun dikasih juga rasanya nggak happy gitu ya. Oh, tidak, ini ya, fuge kangsa jiro lah. Kangsa dia tegarang samlo tanah puya yo mare, pengi yo mare. Ane soso yang bayi naya, ta jadi salah gom, ba ngulong ya pu ke, ngulong number thapa je samlo tanah. Tende sini puya yang bayi na, ane lenca don lain jim je top gere. And those who are making offerings, the person, also need to have pure intention, compassion. Then if you offer in that way, then initially we need to visualize ourselves as a Kuan Yin, as a Avalokiteshvara. So after that we need to have a pure intention, compassion. Then if you offer in that way, then the receiver also can receive properly. Jadi ya sang pemberi atau kita yang memberikan persembahan juga pertama-tama harus memvisualisasikan diri kita sebagai awal kita suara atau mati. Lalu kemudian harus dengan seperti yang tadi Anda sampaikan, harus dengan niatan yang baik, penuh cinta kasih, welas asih, pikiran yang murni kita memberikan persembahan tersebut. Dengan demikian maka yang menerima juga bisa menerima dengan baik. Iya. Yo, tidak ni tadi pusat juga tidak ni konsola yang ta cuaca, anti juga tadi yang tengah jambulin nanglo tamasi wa masih, ta tidak ni sudah boleh lenca changsong sini konsola yang tidak share yure, macam. So after offerings, then we give them the teachings. Then after teaching, then we request them. Okay, today please don't create the problem anymore. So your coming steps are clear like that. So this kind of ritual process we have in the offerings. Jadi setelah kita memberikan mereka makanan dan seterusnya, kita juga memberikan beliau itu ajaran dharma di dalam ritual tersebut. Sesudah itu kita juga memohon setelah semua ini tolong jangan menciptakan masalah-masalah lagi. Itu dia prosesnya. Oh, tidak. Ini kenapa? Kau cong mikangsa cegi cong itu cegi, na cong la percaya macam ni, cela percaya macam ni, apa macam? Rawala. Oh, dan subuh tangbu mebai na, oh, dan jala subuh la apa macam? Tak kenapa pilihan lenca teh sains, kenapa ini cembar cez, oh, tidak sini ngawa cegi le, anu ngawa macam apa pugi omare. So after giving teaching just now we see in the dedication time we request them, we tell them that no, please don't create obstacles. And those who are having good business, please don't create obstacles. And those who are having like sickness, don't hurt them and don't make obstacle in their long life. Yeah, so now onwards your karmic death is clear. So we dedicate in that way.
Jadi setelah kita memberikan dharma kepada mereka, dalam bagian dedikasi kita penyaluran jasa kebajikan, kita juga meminta mereka agar jangan menciptakan semua masalah lagi, karena semua karma buruk sudah dibayarkan. Jadi bagi yang bisnis, bagi yang bisnisnya lancar, kamu jangan datangkan halangan. Bagi yang sakit, jangan ada halangan di usianya dan sebagainya. Jadi kira-kira demikian yang kita lakukan. tangara dordini shebana sur tanda tango gyunjen kharesna tini hidala semje mambu shiuji ke derwa te chumbola mambu shiu ke derwa tenjo la ni phule lencha drenla tanda phul ne tenjo ya tende gi ta hidagi dongal ya kar kewa sambu lembe che do phuge. So when you, in short, what we can say is when you offer this kind of offerings, is actually what we need to understand is in the hungry ghost realm also there's infinite sentient beings. In other like ghosts also there infinite. There's so many ghosts out there. So by giving this and giving the dharma, so they also have the how to say chance to liberate from the individual suffering. So this all processes to mainly liberate them from that individual sufferings. Jadi satu hal yang perlu kita sadari adalah baik di alam hantu kelaparan ataupun hantu-hantu itu, makhluk yang berdiam di sana atau makhluk preta itu ataupun hantu itu benar-benar tak terhingga jumlahnya. Bukan hanya 1, 2 ya, bukan hanya 100.000. Jadi tak terhingga jumlahnya, sehingga ketika kita melakukan ritual seperti sur seperti ini, maka ya akan benar-benar membantu semuanya itu atau mereka itu terbebaskan daripada penderitaan mereka. And also to reborn in the better birth. Ya, dan juga ya membawa mereka untuk dapat membantu mereka untuk dapat terlahirkan di alam lebih tinggi. Oke. Tire tene kong ta ta gi thiwaji de ra ta ti tangbo den la te na ti ya phen do ra song sa wa ti tangbo den la te ba de phen do ye te na nga zo lencha chang to gyo ma re wa te lencha chang war che ba la ji lencha don la phu go ro wa tin de. So your another question is we can give to poor people instead of burning. So this is also a very important question. Actually, by giving to the poor people, of course it has merit. It's good karma. But by giving them, we cannot clear our karmic debts. So in order to clear the karmic debts, we must offer to those sentiments. Jadi memang ada tadi pertanyaan lanjutannya adalah kenapa kita tidak memberikan saja pada yang miskin. Memang itu perbuatan yang sangat bagus sekali ya, dan tentunya harus kita lakukan. Cuma masalahnya adalah itu mengumpulkan karma baik, tapi tidak membersihkan hutang karma kita pada individu-individu penagih hutang karma. That's why mungkin secara fisik kita lakukan, secara persembahan kepada makhluk yang penagih hutang, makhluk peta itu juga kita lakukan secara bersamaan gitu ya. Intinya lebih keduanya baik, gitu ya. bagus lah. So it means that even give to poor people, okay, burn also very good lah ya, both of them are good thing lah. no ta tangbo la jimba tangwa de che de la gyamba phingi ro khong la ta mi khangsa de la che de la gyamba phingi ro khong la ta nga tangbo yin ba yin na khonjo khenjo ngala jimba tang na ngala khala ti sa na ngala che de la gyamba phingi ro ta lencha ge den jo la de che ta khora dunga nyong de la phingi re che chima la ya khonjo che nam tham je gyule chong din dipa jame je wala che nyen che chima la phingi re. So offering to poor people, I think basically it will be very beneficial for this very life. Like for example, like if you give food to Rinpoche, then Rinpoche if benefit this life. If you offer to those sentient beings who have the karmic debts, it can benefit for the next life through the Dharma. They will liberate from the sufferings, then they will practice the Dharma. Through the Dharma they can attain the higher realms. So in that way, it has a better benefit. Jadi memang ya kalau kita memberikan makanan pada orang, ya itu sudah pasti akan memberi manfaat pada kehidupan ini. Ya, artinya kalau kita memberikan makanan pada orang, dia pasti kenyang pada saat ini. Manfaatnya pada saat ini. Namun kalau misalnya kita bakar begitu untuk makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, dia tidak hanya memberikan manfaat pada saat ini juga, tetapi karena ada dharmanya dan semuanya itu, akhirnya juga akan bermanfaat bagi kehidupan yang akan datang, karena mereka juga akan terbawa ke alam, diharapkan untuk dapat terlahir ke alam yang lebih baik ya. dibantu untuk
Intinya tidak ada yang disia-siakan lah di sini Ya, tidak. dalam hal ini ya. Ya, oke. Sudah terjawab ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dalam Tantrayana ada ritual khusus untuk menarik rezeki atau kekayaan. Yes. Apakah ini benar bisa terjadi dan bagaimana cara kerjanya? So in Vajrayana, we know that there are some ritual who can monetize the what you call it? Wealth, and monetize the wealth. So it is true, and then if this is true, then how it works? The system of System of magnetizing. Karena semua orang ingin kaya, ingin Because everyone wants money. everyone can get the rich. 그래서 저 널지태 받아도 일단 초과하시 양국 지하도 이거니 다 이제 기능 로제 타베시도 이제 오늘의 베스라디 ta ti ten de ta ten de ra zo yang ni la zam ba la do yang ni la ye re ta ten zo tin nang lo la yang ni ze ten zo sha ba wa o ten zo sha ba re ina ya ta de yang ku che go ge gyun zen de khare re se ba nang ra zo ke wa ngo ma pe me se be ta sa na mang bo che sha ro la ta ten de ge ti ba ten zo ta ba che ge che do yang ku che ge ro yang ni la ten zo mi khare la ge ra ta sonam nyam la ge ro mi sonam nyam wang tang nyam ba yin ba na yang den jo shor do ge ro ta ten zo yang shua che chu wo yang de chu leng go ro leng go sonam de chu ku go ro ina yang yang ku che chai sen so ka le ga ma che ba de ba na ten de le ya yo ma re Here, one thing you need to know is since previous life, we have that karma, bad karma of greediness. Greedy, then we accumulate bad karma. So through that, our merit will go down. We lose the power. Once you lose the power, you lose everything. Once you lose the what you call merit, then you will not have anything. So in order to bring back that the what you call merit through the ritual, then you will be full of merit. Yeah. So I think yang lai ro ta yang ten so so nam da wang tang den zo chu le ro la an the yang je mong bu je la tim ne ten so so yang den khara so nam de ge ne ani sambat dum ne no lon zo thoye ro ina nga the gara den da show lan ten thoye yo ma re so through the ritual, actually, in the ritual also, in front of the, like let's say, the wealth of God, we'll put many substances, the substances of the ritual, the magnetizing ritual. So then through the ritual, we will kind of like magnetize our luck, our merit back, and we will dissolve into those objects, the ritual objects. So through that we will be able to bring back. But it doesn't mean that after doing the ritual you just doing nothing there, So in that way you cannot really magnetize. After that also you need to do something. Yeah. Nah, jadi secara ringkasnya dikatakan bahwa mungkin di kehidupan lampau, ya kita pernah melakukan disebabkan karena keserakan kita juga melakukan hal-hal yang jelek, ya hal-hal jelek, sehingga hal-hal jelek ini, ya perbuatan jahat kita yang dilakukan berdasarkan keserakan kita itu akan mengikis, ya atau melemahkan kekuatan kita, ya kekuatan kita melemahkan jasa kebajikan kita. Ya. Oleh sebab itu bila mana kekuatan jasa kebajikan kita itu melemah dan sebagainya, maka otomatis segala sesuatu apa yang kita lakukan pasti tidak akan ada hasilnya. Oleh sebab itu maka melalui ritual seperti yang disebutkan tadi itu, ya kita benar-benar ya di hadapan daripada Buddha, bisa katakanlah ya Caisennya, jambalannya itu, kita juga akan meletakkan substansi ya, substansi barang-barang yang dimana nanti kita juga dengan ritual itu untuk kembali lagi kita membangkitkan kembali lagi semua energi daripada kekuatan jasa kebajikan kita maupun energi kita, sehingga semuanya itu ya juga nantinya akan membangkitkan energi diri kita sendiri. Jadi demikian yang terjadi. Namun demikian walaupun kita sudah katakan kita punya energi dan energi kekuatan ataupun karma baik kita juga sudah dikuatkan kembali, itu bukan berarti kita hanya duduk leha-leha saja nggak usah kerja apa. Kita juga harus masih berusaha, kita masih harus bekerja untuk ya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya.
Berarti ritual itu hanya proses mempermulus saja ya. Tapi apakah karma yang dia itu dengan ritual ini bisa mendapatkan berkah atau gimana? But if there is no, but this person really doesn't have any kapala. So through this ritual, can he also like get the well or how? What do you mean by Not have any greediness? No, I mean he doesn't do any good karma. Lah. No deposit of good karma. So just doing ritual also can be rich. Something like that. Yes. Sona masa gini tinjo wala. Tinjo lah yang di tanda yang gu tinjo yang gaya. 그래 양고 전에 손남 팔도 그러 세팔 손남 팔 어떤데 진진이 Never do good things. He never do like charity whatsoever. Only Di paching ini. never do. Simba matang sona me masa gini tinjo mi. Masih dari yang itu. Tinjo lah yang di yang gu cina. Sona 어떤 데도 되게 말해 대가리랑 아주 양고 제제 상이양 그 ਸਮਝੇ ਤਦਮਨ ਸੇਵਾ ਨਾ ਡੋਲਾ ਨਿਪਾ ਸ਼ੇਲਾ ਨਿਪਾ ਕਿਆ ਜਿੰਬਾ ਮਤਾਂ ਛੋਬਾ ਮਫੁਲ ਜਨ ਯੋਮ ਹੈ yang gu tang san dia tadi. 저 나올라 지바 땅아니 게벨레 텐조 체 쳬파 땅버프 소아 땅버 데바이나 게자겔리게레 And those people without karma, full of bad karma, actually they also can magnetize. But after doing that ritual, they must do something better, like practice generosity, charity, all this the dharma things they must do. If like today very sinful people are in the modern language, like sinful people, then suddenly do the ritual, it doesn't mean that they won't be very rich. They also need to, after that also they need to do something, because if you again like first create bad karma, do like, then ritual again you continue the bad karma, then no magnetize. Jadi kesimpulannya demikian. Katakanlah bila mana seseorang yang tidak mempunyai simpanan karma baik, ya dia boleh melakukan hal demikian, tetap bisa melakukan dan mungkin akan ada hasil. Tetapi setelah melakukan ritual tersebut, ia harus melakukan karma baik. Ya, jadi dia harus melakukan karma baik, baru nantinya dia akan ada hasil. Nah, kalau misalnya dia masih dalam kondisi setelah lakukan ritual ini masih tetap tidak mau berbuat karma baik, otomatis nggak akan ada hasilnya. Nggak ada hasilnya ya. Iya. Jadi intinya apa yang kita tanam itu yang kita dapat lah ya. So can we say that whatever we plant, that is what we get lah ya, something like that. 맞습니다. 다 뭔가 디 레뷰디 기계죠. no 다 내가 상부치나 대구 양 상부 토피를 저하스. 그래 이나야 다 양고 제거야 돼 저 양고 토베 라양 발제 챙겨지라고 텐데야 양초 구할 손남 구할 저지도 어떤데 챙겨래. Yes, whatever you do good, yeah, you will get the good. That's true. But like in the Yangu process, so sometimes like when you do the magnetizing puja or whatever ritual, and after that also you may have the chance to lose that, the what you call merit lah. If you gather, if you magnetize the wealth, you may have chance to lose also. So that one also you need to bring back through the ritual. You understand? Okay, it means that let's say today you do the puja, Yangu puja, then you magnetize the wealth, you magnetize the merit. But still that already magnetized merit also you may have chance to lose. Yeah, that one also through ritual you need to bring back and maintain. Ya, jadi artinya apa yang disampaikan adalah kalaupun kita hari ini melakukan karma baik, ya mungkin saja itu kalau kita tarik ya dengan ritual kita, ya kita mungkin saja juga suatu hari bisa kehilangan lagi itu kekuatannya. Jadi oleh sebab kita harus menarik lagi dengan ritual-ritualnya gitu. Oh, maksudnya berarti maaf, apakah persepsi ini benar? Berarti dengan melakukan ritual-ritual tersebut itu fungsinya menarik karma-karma baik kita atau mematangkan karma baik kita lebih cepat gitu ya? Mungkin Actually, this kind of ritual is to dig out our good karma or to make our good karma ripen faster or what actually? 달라 디 양고 된주도 하름지 양고 디 초가 된주도 말아서 다 소남야 꼭네 같이 건조 때 딕라기도 딕스네 꼭네야 케어도 보제베 양나 디 맞아 소남 멤버 checking the ripen, yeah. The
손은 민기로 알아. No. 야, 되게 choka. Di sunam member ceware. Yeah, second one. Member is the cewa. ripening. Ya, membuat karma baik itu lebih cepat matang. Oh. Di samping itu ada seperti bonusnya nggak bertambah atau gimana dengan ritual itu? So, besides of making the merit ripen faster, also have some bonus. For instance, like I think the bonus become more. What? Sorry. Because like we do. Okay, 5,000. Okay, yeah, good merit 5,000. Okay, by doing the Yaku, then our 5,000 got bonus 10% become 5,500 something like that. Adding more money. Adding more merit. I don't think so. Anyway, takkan dia lagi tu macam macam yang dok cikgu. No. Pernah, jadi nggak tahu dok siapa na. No. Dia lah macam pesat tiap tinggal, pesat tiap puni. Tengok macam gyopo soalnya sih orang biasa. 근데 정말에. 근데 정말에. Doesn't work that way. Ada bonusnya ya. Gila seperti itu. Porsi kita sesuai apa yang kita tanam di Ya, masa lalu ya. Porsi yang kita dapat ya. So whatever we get is same value with the company that we have already done in the past. It's a good merit that we have done. Is something like that. That's one last saksi bagi. Sonam latini tanda tiga minggu orang be yang tanda pesat tes mau buat mau raya tadi. 말단 원기 손놈 라테네 저 민기로. 딜라타 손놈 member cewa farje mang bshujero. Thi silver cewa chedo yangu na damida cewa. Kulong la rakle tini kongeda sonnom member cewa la soala. Ta sonnom member cewa la farje damida yongiro. Thi farje silver cewa chedo yangu che ani changu pa che tini chigiro. So actually, it also depends on the previous life karma. So, but in order to ripen that karma, also need some cause and condition, and also have lots of obstacles. So we need to clear that obstacles through the ritual of Yangu. We can clear that obstacles and gather. We can magnetize the wealth, and also like once you magnetize wealth, we need to magnetize our lifespan also. Yeah, lifespan also. Then. How to say? But the most important thing is your intention also. If you have the bad intention, then I think mostly it's quite difficult. You need to have pure intention, then all the process will be smooth also. Ya, jadi tentunya juga ya kita tergantung karma masa lalu kita. Kita pasti ada karma baik, kita tentunya ada karma buruk. Jadi pada saat kita berupaya karma baik ini mau matang, tapi juga banyak karma buruk yang mungkin menghalangi. Oleh sebab itu dengan ritual-ritual demikian, ini semua karma buruk kan dibersihkan. Semua karma baik inilah yang dimatangkan. Ya inilah yang kita nikmati. Ya itu yang terjadi di situ ya. Dan waktu kita melakukan ritual ini juga sangat penting adalah intensi atau niatan kita. Bila niatan kita baik, semuanya baru bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau niatan kita juga nggak murni, ya itu juga nanti susah hasilnya. Susah berbuah ya. Pesane sewa ngarang ta pe mesti ta lega yong zo du brawala. Lega yong du tang su thobar chawala. Ta lega de chawalam do yong bar chawala. Ta tuje mang bo me rawala thong ya bu yong bar chawasen. Ta tila hop de pharte chenge legi rawa. Ta pharte chenge de masel bai na never masuna. Ko chawalam do yong la tila yang gaktigiro oti gakbar che farje te sebar che che ta yang khu dan che yang khu zam mai batin choga dam da dungiro tinjore. Actually, like let's say, if you start something, like let's say if you start one business, and you're almost going to be very successful, you're almost going to get the result, but suddenly obstacle may appear. One obstacle comes means you are not successful yet. Yeah, you are not successful yet. So if you didn't clear that obstacle, you will not be successful also in business or whatever. Yeah? Keep making problem, then not successful. But once you clear the obstacle, then you will be successful. So in same way in Yangguk also, like in order to clear that obstacle, so main the ritual purpose is actually that one also. Nah, jadi ini analoginya ke dalam bisnis kita.
Misalnya kalau kita lakukan satu bisnis, ya sudah hampir sukses lah. Tapi masih ada halangan ini itu yang menghalangi. Selama masih ada halangan-halangan ini, kita tidak bisa sukses. Karena keberhasilan kita itu pasti tertunda terus. Oleh sebab itu, maka kita harus mengikis habis, ataupun membuang habis, ataupun melenyapkan semua halangan-halangan ini, tantangan-tantangan itu. Baru dengan demikian bisnis kita akan berhasil dengan baik. Demikian juga dengan Yakub ini. Yakub ini adalah sama seperti kita menghilangkan halangan-halangan di dalam kehidupan kita, bisnis kita, rezeki kita, sehingga dia akan muncul dengan sempurna ya. Wah. Baik. Oke. Namaste Rinpoche. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu Rinpoche yang sudah diberikan kepada kita. Yeah, so thank you for the time Rinpoche already provide for us. Oh, lah setengah nggak kerja tuh sih. Oke, langsung kita close saja. Open door.